Sir, bali deta ino ka DJ agas yung sartanin para J high blood you, sir. Tumaran nyo po deta, maminsan lang timesa nga aldaw, ken mas may mayat no tibigat yung nga tumaren. Kalpasan nyo nga mahan, sir. Thank you ma'am, dahil ti oras naman. Maminsan namin kat, maminsan kat, malipatan namin ti oras ti pinagtumar ko ma'am. When sir, naglagi po nyo no kakanayon nga tumaren deta agas yu kasi isot pa naka maintenance yu, sir. Ken, numan malipatan nyo itatta kumati ag tumar deta nga agas yu, kabigatan na hanyo nga dobdoble on DJ nga agas yon. Maminsan lang no kamet lang ti itumariyo dagos. Basta mamut ma'am. Sige sir, ikang kangarod ti booklet sir, tap nun ma-monitor mo ti panagtumar mo sir. Bale dito sir, adat ti nakapanid to nga bulan, aldaw ken oras ti panagtumar sir. Bale, i-check mo lang no kanu nakatumar kamot lang sir, tap nun makita mo't lang no adat ti nalabtawam nga aldaw sir. Yan no kayat mo sir, tap no mas masiguradong pa iti panagtumar mo. No adala di pag alarm mo sir kasi ang cellphone mo mabaling nga isot pang setamlatan sir tanon alalis tong matandaanan kenhan mo malipatan ta pa nagtumar mo sir. Yan nang matawan sir, okay lang mat kiti eti sir ta isod mat ti adda. So, thank you ma'am. Thank you sir.